अच्छे हैं तो ज्यादा कुछ बात ना करते हुए पहले हमारे वोकल को सुनते हैं। सबसे पहले तेरी पूजा, तेरे जैसा दीवाना दूजा, तूने सबको ज्ञान दिया। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अब चेक करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी। अब करेंगे लो फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अब ये सारी चीज एक साथ मिलाकर हमारे मेदिनीपुर स्टाइल में शुरू करेंगे। तो सभी बोलो गणपति बाप्पा मोरया। Matharini Youth Club, Patrivendra. Priya Music, Ghatal Se, SD Remix, Bhelaiya Se.